তাতে আপনাদের কতটুকু আসে, জয়ীর কতটুকু আসে? আপনারা সবাই দেখেছেন জনগণের সমর্থন। আপনারা দেখেছেন যে তৃতীয় এডিসি ইলেকশনের পরে 2021 এখন প্রায় 2 বছর চলে। এর মধ্যে যে এলাকাতে আমরা কি করতে পারছি, মানুষ চায়, এলাকার মানুষ সবাই শান্তি সম্প্রীতি চায়। মানুষ কেউ দাঙ্গা গন্ডগোল চায় না। আপনারা অবশ্যই দেখেছেন যে ওই বিজেপির শাসনে আমলে এলাকাতে কি হয়। তো আমরা প্রথমে চাই এলাকাতে শান্তি সম্প্রীতি রাখতো। এখানে আমাদের তিপ্রাসা আছে, নন তিপ্রাসা আছে, এই এলাকাতে ত্রিপুরা আছে, রিয়াং, দেববর্মা, জমাতিয়া, মলসম, অমক, চাকমা। तांत्रिक अधिकार ओंखाय जोंनि भबिष्यतनि जोंनि जेराय जोंनि बोसाबुति रावनि जेनेरेशननि बागै जे सामानि आबोनि बागैसो जों तिप्रा मथाना हामजो दिनै आं तिप्रा मथाव जइन बख्लायो। ओंखाय आबोनाव जों सुदु जोंनि दैनि लामानि आबोनि बागै जों पलिटिक्स खाया। जोंनि एक्सिस्टेन्ट दिनै भबिष्यत जोंनि बोसाबुति आबोनि बागैसो जों दाबो तिप्रा मथाबो बाग्रानि हामजामानि लामाव जों हिंनांगौ। गिर्जा त्रिपुरानोबो जों जेबाबे बुबाग्रा गिर्जा त्रिपुरालेन हिनै जे फिल अंखरखा आबो फाइनो जों गोप्लाय कटर खायना हिनै दिनै थांनायाव जों कयेकदिन आगेबो जों नुखा जे सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक जे वानसुका बुबाग्रानो फालजाखा जे बुकुक बाय हामियाखै साव निजे प्रमाण रिखा बुबाग्रा निजे प्रमाण फुनुक रिखा जे दिल्लीनि केन्द्रनि बरक जे रेंफानो दिनै बुबाग्रा जोंना त्रिपुरा सारानो हामजागोन बागै सारा त्रिपुरानो हामजामानि बागै सारा त्रिपुरानो दिनै गाहाम लामा तुनानि बागै त्रिपुरा राज्यनि बरकनो तामो वानसा तामो मुस्लिम तामो ख्रिस्टियान जतनो गाहामाखै जों त्रिपुरा राज्योआव तंनानि आबोनो वानसुकि बुबाग्रा जेबाबे काम खायो आबोनो जों इन फ्यूचारावबो आं जुदि गोप्लाय हांखाय रामाबलिव आबोनो बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी आबोन आइडियोलॉजीनो आंबो हेन्नाय